Aceh sal kali nani panda o panda wo dai suatu jak যেহেতু পার্টি তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল সেক্রেটারি তিনি শাখা সংগঠন তেমনি সহযোগী সংগঠন যত আমি পার্টি আইপিএফটির পক্ষ থেকে এবং আমি ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে বেলায় বেলায় হামপাই আমনি লগিও আমি সমস্ত ত্রিপুরানি সেন্ট্রাল যারা লিডার্স দংনাই তাই বিভাগীয় কমিটিনি যত ব্যক্তি আমি সংগ্রামী লিডার্স দংন এই বাহিনী বাইরে হামবাই মারি তিনি সালো जों सुख दुख अर्थात এই 16 বছর বয়স पार्टी आईपीएफटी बोसोर गोराव सामं खायफाय बोसोर गोरादै कष्ट खायका बोसोर गोरादै दंथावलाय खायका बा दाबो ब अवस्थाव दं এবং आगामी दिनाव এই চিলি পার্টিनि वानसुकमं बमहाय बमहायरावनो दोलो खाय गावग्लाम सालायगि गोजार गोजारो दुख एबं गोजार गोजारो दंथाव जाथाव सुरेचा बमसामुं बाय समस्त माहायराव खायफोरनो अंगा तंमानि खायफोरनो दिनै जरा केसेट मेडिसिनो उमाबाय दाख्लैसिम अमाहाय खायमालायलिया हयतोबा आगामी दिनावबो दिनै पार्टी आईपीएफटी फाउंडेशन देनो स्टेट लेवलनि प्रग्रामनो ओपेन जागारावबो बातिसा विशेषकर एडिसि हेडक्वार्टाराव फनांथुम अमाहाय किए तिसा कतर किए जों चिनि जारा पाब्लिक दंनाय दंनो खरं कतर बायदियै आलोचना खायले माने गावराव नफोनो जों खोनानै मांखांखै बा हामनाय एबं जों अमाहायबो आगामी दिननि बागै मावान सरनाय तो काजेई तिनिया हमके चुनजातनि लास्ट এই 16 বছর চেংফু যে অক্রা বা যে বরক বা যে লিডার চেংলাঙ্কা আবরণ নায়কানি খায়ে ফাইলেদি तिनिनि सालो हमथाय 16तम फाउंडेशन डेनि पालायलाय थानिव जों जे दंनाय जोंनो दाबुंगरानि बायथागनि लिडार पिएचजिनि वानसुकमं त्रिपुरालेण्ड आबो दिनि बगनियाख दा चिनि जे नाहामो बुसु जराते आ गखा बा ब कंडिशन दं आबोनो जों नाखलै आगामी दिनाव माय आसाक आन्दोलन खायथांनानि चिनी जेनारेशन टू जेनारेशन नि चिनी लीडर बा चिनी कगलामनो बिरिनानि सारा त्रिपुरा सानो सब समय सजाग करनानि बागै कर्मी एवं बिनि सैनिकनि जों मावखरनाय एवं अमाहाय सिनाम खालामनानै दिनैनि जराव अंके जों जत हाउस दंनाय दायित्व दंनाय चिनि दायित्व अंका मा हिमालय काउन्सिल मा थायमायाखौ बिनि जों फाउंडेशन पालायदों मुफिया जों दिनै मा थायमानानै बुफ्रुब बानायसै जों सायमायाखौ पियासुन लगोसर ना जों गोबां इतिहास जों नगौ जोंबो दिन सलसा इतिहास जोंनाय इतिहास रचना खायमाया रचितसे उलसो सैजागौ आगे सैबाय ठीक आबो भारतनि स्वाधीनताबो ताबुक जों इतिहास जों माने अब उलसो सैजागौ ठीक अमाहाय जेमन मिजोराम भारतवर्षआव सिलायथिगै दाउ हानो फिजोबनाय ते हानो स्वाधीन खायनानै एकटाই मात्र राज्य भारत स्वाधीनतानि परेव ते कोनो राज्य अमाहाय भारत सरकार बाय फाइट खायगै निजेनि जागा निजेनि दाउ हानो फिजोबनायखौ अनलि कायसन राज्य मिजोराम बिया अब दिनाव गिचुमु खामु
কিন্তু जों अतिनो खासिया सिसालिया जों जा मामानि आसिबो जथेष्ट जों दंलायो जों त्रिपुरासा जों जत बेलाय बखाकाहाम जों वानसुक मं बेलाय बारा जों आगामी दिनाव बेलाय कम वानसुक माव kaisa kawo sajak tongo tini borok ni bisingo jottoni giyani guni hingkena bini wansuk mungkena bisi kaisani taklai ni bisingo samung tangi mai boroi khulsi bilkhai ya phosol khaigei agami ni teisa season phekanke o mai nogni tisa taklai ni mai tisa jagma chawi teisa bosor ni mai tisa nani asuk jarama titasani wansuk mungkeba जों o din rago bahike nsinai to kaje tabo sidei no sisa lagi যে ইয়াত্রী जों रबो फाइलिमानि o यात्री no tabo ওই 16 বছর বয়স তিনি অমহাইস অবস্থাखौ बुंखेबा गोदोमा जों नांलायनाय अमहाइस अबस्था दं যে o জায়গাও লিডারनि চরিত্র ক্যারেক্টার সেই जों যত লিডার পাবলিক জনগণকে কাজ খানা নাंनाय পাবলিক যত সম্ভব জনপ্রিয়তা খাই কিছু উন্নয়ন নাंनाय स्पेशली যারা পাওয়ার দंनाय অবহে আন্দোলন খাইতে ন जों ইউনাইটেড মরনগৈ दिन सचा o त्रिपुरा हाव गोबांमा गोदोमा जाजानाय ते जाजाया नगो समालोचना खाइतंबु गणतंत्रनि पावार न नानानि बागै दिनै आईपीएफ नि आरो बिखा सामाहायके माफायबायका बा आगामी दिनबो माफायनाय o जराव जों दिनै मानथायनि दाबिनो जों यागतई खरां रीति सायखौ जेहेतु गणतंत्रनि लामाथिसे थांना नांनाय बादिके इलेक्शन को लड़ाई ना खाई आरो जगह खाया तो सुनता है और नबीके लामा थाना निकोल सुजुक करे ओके कोनो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी रो बे अलायंस उनका जो दाबो बीजेपी बा तो वे किसा या माने अर्थात सामं खाइनानि सरकारनि डेभलपमेन्ट नि नायकानि खाइनानि बा माहाय सुजुक किसा मानजार सिनि आरो अमतो मा सानै सामं अति प्रयोजन नि बिसिङाव अति प्रयोजन उनखायसे नों प्रयोजने उनखा तोग्रा थंसे जाबो बेलायते नांखौ नांसुक खाके आपुके नांनो किन्तु नांनाय आसु जरावसो जों तंजागो दाबो जोंनि यूनिटि नगै नांनाय बरबो नांखौ खानियाखौसो आबुन बिसिङाव जे याखौ खमाता मामानि सामं खायनानि बागै जों दाबो बेरथ' हाइसि बुसिया नंगौ गोरोंया खा दंबो खाकरिखाय वासमा दंबो वासमा करिखाय এই অবস্থাও जों मा दं आबो एकटाइनो दोसाबो बयनिया जेरि निजे न जों सारबाय थांनो दोसखायो मथा दोसखायो सारबाय थांनो गणमुक्ति परिषद दोसखायो सारबाय थांनो जनजाति मोर्चा दोसखायो सारबाय थांनो जों आईपीएफ नि दोसखायो जों अतिब्ला सारबाय थांनो जों जोंनो दोसखायो दाबो हेबो दोसखाया जोंनो बर्तमान जुगाव लामा गायनि दं बर' मिथानि सबसमय वानसुमानि दुइटा जिनिस थांनानै तै बिसजाननि थाङै दंनानै तै बिसजाननि लामानो क्लियार खायतनाय बे बिसजाननि लामानो क्लियार खायतनायबो जुदि थांनानै करिंके लामा जत परिष्कार नों अ लामा हिमाग्ला कारण नों थाङै दंना जेनि सुजुगनि थाखाय अ लामा नों अन्धकार दंनाय तै थांनाय जो और जगह चिंतित तीव्रता लीडर दूसरी दराती मावां सुखाताबो और लामावा आं थांना नांनाय परिष्कार लामा आं नोकजा किन्तु और लामाव थांनानि बागै आं थांना नांनाय थांना नांना नि वानसुक थानिव दफानो कगै व्यक्तिगतनो वानसुक बेसिरि थां और लामाबो थांनि मानु माया गोदमा और लामा साइसनि बागै नोंनो जे जगह जे जिनिस बायदों लामा फुनक जागो आबोनि उक्लावनि तिब्रासा कंग्रेस तिब्रासा लिडार खरकसानि वानसु बुंगो अ लामा फुनक जागो नों जदि चा नोंनि तंगिसा अ लामा थांनायनि चा नोंनि तंगनि जराव जदि अ लामा थांनायनि हिनि जे नों चा नों तंफुगो जदि नोंनि लगि तंनाय लामा नों पागै थागानकाय
Jangan nih mana sujudu ini lebih tuh mereka nuna rugla itu kan olah mati tanggung rumah itu. Hai kita harus sentuh darah lain pun. Tapi gue bukan hai obot, bomah hai obot sekarang kah? Pahari grame gonjol tipe sekarang nih dokan pan berapa? Samalucana bomah hai coli kaba. Naika tipe sana Antolik Rashidi no. 1964-65 ni sini je आंदोलन खाइफैयो नाइट हेजाबले आरो बिसिनो थांसा आंहा IPF नि लास्ट अनफायका आरो दागासिनो 8 जन MLA नांगा आरो तितासा थांसा आंखा बा त्रिपुरानि इतिहास खायका जे नेशनल हाइवे रावना 11 दिन रपन्त लामा का सलायका अखरां अ लामा का समंग सुदु लामा का सलायका त्रिपुरानि बरंग थांफै खायमालिया आरो चिन खमाताबो चिन खायमाव आसिगिया आबो सारा त्रिपुराव सारा भारत बर्षआव जे खबर जे आवयानि खामानि आवतानदनि गास सलाय केबा त्रिपुरा सारावनि मानथाय सुथायना बन्जित थेकेब्राव आरो आदिमादिबासि जनजाति गोष्ठी लेतिनि कमाना नायखा आबोनि बागै गणतन्त्रनि रायदादै बरावनि दाबिना आन्दोलन खायनानि बागै लाबका सलायो नै जे कैसा भारत बर्षआव आबो इतिहास नुदों और दिनैसिम वार्षिक करि दसा लेन्टा पार्टी रसे जोंनो समालोचना खालामनाय या आसुर जराव पाइथागो फाइगन उब्लाबो तामखा जरावन বিশ্বাস खायगा जा IPF नि लामाते किछु ना किछु अवश्य होननाय और जागा बरनि बर ताइ कैसा राजनीतिक दल आजाय फाइगन उब्लाबो एमन एक पजिशन खातामो 184 जन राजबंशनि गावसाबि जे आन्दोलन खायतनाय IPF राव 184 जन राजबंशनि राज परिवारनि बरबनो फाइदि आसिन बायनियाखौ तेगिसा नाम खाने अखर फाइगन उब्लाबो जत थांसा बासा जरान लेखा इभेन जों IPF दिबो आव दिन अ जरावो जे माने ओंसिथम जों जे माने आबरन सन्तुष्ट दंबाय जों त्रिपुरासा थांनाय लामा ओंखायबा अबो जागु नै इभेन जों सेन्ट्रेल लिडार सार एनसि हबदि अंग्रा सिथुम नैना जों आबुं लाइमा दंलायगोन दाबो रिजल्टआ मुखा जैसे अखरे जैसे एग्रेसिव बाइक सामखायनो जों अरन এই কারণে দাবো সারা ত্রিপুরাও দোকান পাট যেখানে সেখানে আলোচনা আঙ্কা নাই খাবলে লোক খাবলে ভূভাগ রাখনে অখরে পর্যন্ত আন্দোলন খাইখাবলে Ya ত্রিপুরা সারি মাথায় সুফেটা তিন জরাতে মাইয়াতে উল্টানে সেটাবো কলবা লাগি সেবিয়ান ইয়াবিয়ান অরে পরিসে নাই বাইসনাই আমাহি সে সিচুয়েশন দং দংলে তাই কি আরো রাও ত্রিপুরা সারি রাজনীতি তাই जों ফেউজাসনে थांसिनायनि आंटोनि बाथ्राय कुनु लाभसे गैखा दाबो थांखे बिजेपि थांनानै बिजेपि को सरकार खायमान दुबि दंखा दा बिसि दोगला जनगण गोब्लाय जाति गोष्ठीराव वानसे मथैसा उल्टां केबा गुबै पार्टीफोर थायनाय केबा कांग्रेस दिगि आगाव मचागो सिपिएम दिगि आगाव मचागो अमहाय अवस्था चिनि त्रिपुरा साराव थांखा दाबो समालोचना अमहाय अवस्था के अ जागाव IPF टी बोसोर जराति मा खायमानाय इनि 16 तम फाउंडेशन माने बिनि जन्म प्रतिष्ठित दिवस सावना इनि आलोचना बिसिंते जों आगामी दिन बोसोर जराति पार्टी IPF टी आगाव मानाय जोंनि लिडार थानि बुखानि थानबाव हायदाबो এই কন্ডিশন অবহায় অবস্থাও তাদের নেত্রী নেতা যুবক নেতা মহিলা নেতা বয়স্ক নেতা ইয়াং তাবক যে ইয়ে তার নেক্সট জেনারেশন লিখে তেমন ওয়ানসব মতাব আবুনি বাকি উঠু কে ওয়ানসব ইয়া ফিল মারনে বইজন্য বাক্সা IPF জিরোনা জন্য সাও মানে সংগঠন আর দমনানি বর্তমান যুগ অনেক কিছু তাবক যুক্ত অনেক কিছু টেকনোলজি নিচ্ছে প্রচার মাধ্যম নেই এই নেই সেই নেই ফিয়াতাসি চিনে পূর্ব বক্তারা জন্য সামাজিক তাবক যারাও IPF টিও নেই এগেইনস্ট বা IPF টিনো কোনো সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমেও হামিয়া যায় আমাকে করাপশন টরাপশন করে কোনো কাহামো জন্য আছে বই আলোচনা হতে বিয়া হাইয়াও বা আছে চিনিসাকাও সমালোচনা টিভিয়া বা সমালোচনা খাইনানিবো সুযোগ করে দিল সমালোচনাবো খাইনাই কিন্তু হাইকে স্রিং বাইতে পার্টি নিয়া হাও বাইবো পার্টি নিয়া সিরিং বাইবো পার্টি নিয়া
Jadi maba yang naik ba, sering-sering dah bermulia, hal-hal dah bermulia. Kacil kita tahu, ini 16 বছর চিনিতে ইতিহাস ন जों सामंखाय फाइमानि बै त्रिपुरा हानि 75 বছর 73 বছর 74 বছর যে স্বাধীনতাनि পরেও जों भारत बाय मार्च खायदोंमोन उनाव त्रिपुरानि अबस्थाना तैगै तै वैसाजों प्रचार माल खरनाय प्रचार अखरमनि लगे लगे वो हाय दोनिबो जोखेम पारियो दोनियो दु चका आरमन निकाके बा हाब गांके अखरमाया जाखायमानि नों हाय सला बायले आरो दायबो बब आरो हाबो दिसाखिराव थानाय नों प्रचार खायदिलाय सारा त्रिपुरायाव बेले प्रचार खायबो नों कमिटि ग्रिखे अबरगले बुंजागोन थानाय the first committee नां कमिटि नांगौ कमिटि खानानि बागै कमिटि जतन स्लाइक संगठननि कमिटि गठन हुकाय बीजेपी निके मंडल सीपीएम निके विभागीय आईपीएफ निके विभागीय डिविजन कमिटि डिविजन कमिटि 10 तारिख जरा ताबुक जे अनाउंसमेंट खायजा पार्टी अब बोसोर जराति फुलफिल हा सोंनाय मैयाखौ बोसोर जराते अ प्रपोजल मुताबिक सामं खायजाखा এবং 10 তারিখनि পরেनि যখন কমিটি ফুল খাবাইमानि उलनो लगालग प्रतिটি डिविजन कमिटिनि आन्डारव गठनतंत्र मुताबिक जेबाबे सैजाखौ गठनतंत्रग आबुनि अनुसारेव रिजनल कमिटी मापायनाय रिजनल कमिटी पाइमानि लगे लगे न प्राइमारी कमिटी मापायनाय प्राइमारी कमिटी पाइबुंखाय नों एवारनेस थांगै अखरै बर्तमान एवं भविष्य एवं लाइफ हाइजाक निकाउनो सागै संगठन निकाउनो प्रचार माखायनाय मासा दे फाइ मांगै दे फाइ माखान दे फाइ ओ दु बिसिङनो दागै जटाखौ मैया जाखै माखायनाय बे संगठन निपुंखे कमिटी आबुनि सावमारि गया जों बाथमा बय रां गोनां रि गोनां जोंथ' सिंगेल कैसा जाति दफानि गाव सागो बनिनि बुसागो आनि बुसागो रांबो दंगो गारिबो दंगो सम्पद दंगो हायके साइ दंनाय दंगो बनो अबारकाम खायसे नोंनि मान साबिसे नोंनि कमिटिवा खबनानि हिकेबा बोसोर जराति परिश्रम खायना नानै वाजमनाय देशि ताकुरो किन्तु खायायो गयासों गुबैनो 16 বছর নাই থাকাতে মাইয়াসা খাইথানাय हिंदे जदि हाउस किनिस माइ तांजा हिंदे अबस्थिस फार्स्ट माखायनाय गाव बाय सायनिया सामुंसे माखायनाय सान अथानय गाजे कम्बो आबुनि बागै बांलादेश साजा दङ सुजुग तंगै बनिनो रतगै फायला नों रतग माखारिने दाव जराव पार्टी आईपीएफ दै तरै थानानै त्रिपुरालेन निजोबानो मायासा खायथानानै सिनि बरगने थानि थांगै तंग्लाम सागै लगेवो सानै लगे दुगनानै जरा दाबु बुदंखौ सानै माया नों थांगै माया हंके लगे सानै माया हंके बुइ सानाय गोबां मा दङ बुइ लगे थांबायनाय आफुंके आनि थामिले कमिटि सा खायलामाया प्राइमारी कमिटी खानांके माग थांथाके ताइ मांगैसो फैया पाँचजन नामाबा अब हाय मांगैनो पाइने सिरिया 125তম आइन जे जों मायानो एडिसिव खोनादो जाखा लाइ बिमाव गोबांमा आईपीएफनि सामंबाय 125 एमेंडमेंट बिल पास खायदो जाखा एवं एडिसिव आबो कार्यकरि नों सिनाय ना उनहा आबो जों सिव नों सिव हाउस दंनाय जों सिव किन्तु रिसेंटली जदि अब आइन पास थांगांखाय आबो आईपीएफ बीजेपी मथा
রাজ্য যে সরকার কেন্দ্র যে সরকার নিব মন্ত্রী ফাইনাই ফাইগে আরো অধিকার উপভোগ খাইনা থামফু হুকে হয়তো বা ওই তিনটা দল তার ত্রিপুরাও তবু ও তিনটা দল মিলিয়ে মাখাইনাই তাকুরাও ও তিনটা দল মিলিয়ে খাইনা থামফু নিয়ে নামে আছে কামে নাই সংগঠন আছে ঠিকই কিন্তু তার তো সংগঠন নাইই যা আছে এই সেন্ট্রালি কয়েকজন আছে এতে তুমি যদি সাজা ফুলকে নৃত্য সরকার হাই কৌশানানি বাকি মানে 50টা জায়গাও তিনটা দল যদি বাগলাই খানকে সমান সমানকে যদি বাগলাই না খানকে বা 3-15-45 15জন এমবিসির তো ঠিক না মানে চুম্বুতাই 5জন বার আছে তঙ্ক তাগুন এই অবস্থাও মাঝে মানো তাগুন এই অবস্থাও 15জন এমবিসি প্রয়োজনে আইপিএফটিকে না দেখে বাকি দুই একটা দল মিলেই তো এডিসিতে সরকার করতে পারে তারা যদি সন্তুষ্ট না থাকে তাদেরকে বাদ দিয়ে দিন অঞ্জাপুরকে ভাগ নাই তাদেরকে আমরা 5টা দিয়েছি 6টা দিয়েছি ওনারা সন্তুষ্ট নয় তো সন্তুষ্ট না থাকলে আমরা কি করব একটা রাজনৈতিক দলকে সন্তুষ্ট করার মতন ক্ষমতা তো আমাদেরও নেই নাই আমাদের পরিবেশ না পিছনে ঠাকুর পরিবেশ পিছনে বাদে এই মার্চ যত ইম্পর্টেন্ট কারণ আগামী 2026 এই মার্চ হইতে ইলেকশন নাই যদি বাজেট সেশন যদি পাস হয়ে যায় এই মার্চ সেন্ট্রাল বাজেট সেশন নাই আরো যদি পাস খাই থাকে এডিসিও কার্যকরী খাইনান থাকা ঠিক আছে ভোট লিয়া আপনার অন্তর্বর্তী সরকার অমাহাইতে খাইমা হাইতে রাজ্যপাল শাসন খাইতে বিজেপি আইপিএফটি মত থাকে বাংলা এনডিসি নাম দেখা আরো নাই ঠিক 3 নাম্বার ছাগলের বাচ্চা হিসেবেও মালিক সরকার সামাইছেন নাই অথবা দুধ কম মাছ আসনিতেছেন বা বিশাল যত্ন 3 নাম্বার বাচ্চা আছেন বা স্বাস্থ্য করে ফান করে একদিকে গেছে ওয়ানসুমাইয়া তিনি ওয়ানসুমে তিনি আসে খাইমা উঠিয়া ওয়ানসুমিয়া বাংখো ওয়ানসুমিয়া হিংমাইয়া ওয়ানসুমে তমিলে তিনি আমায় প্রোগ্রাম বা সারা ত্রিপুরাও প্রোগ্রাম ওয়ানসুমিয়া হিংমাইয়া চাকুরাও ফিয়া ওয়ানসুমাই নিসলে ওয়ানসুমিয়া বাংখো এবার যিনি লিডার রখন হয়তো ডিভিশন কমিটির মিটিং লাইজা 2024 পৃথিবী 25 জনাও যে ডিভিশন কমিটি মিটিং মানে সালসাসে এটেন্ড মাখো অমাহাই লিডার হয়তো তিনি এই ফাউন্ডেশন দেওয়া এটেন্ড হাইফো জনগণ ভাই বা বিনি সংগঠন বিনি ডিভিশন লেভেলও বা বিনি অঞ্চল লেভেলও বমনসাস খাইনাইয়াখো ইভেন ডিভিশন কমিটির মিটিংও আং এই 1 বছরও হয়তো বা একটা দিন চান এটেন্ড খাইমাখো আনা আমনসাস সিসিয়া dia tini om meeting olang ne temen kha oma haipon si oro house to man le oma baile bhaike সংগঠন উছিলে বা কেউ না হাইয়া সামানি এটা করো এই অবস্থাও যে ওভারকাম কি ফাইনালি তেই চিনি মাথায় সুখে না আগামী দিনে যে কাহা ফাইনাল বাগিছি ও কম ন খুলো বই মাস্টার जों যত নেতা কেব হাইকের মচায় চাও সালাইতে মানে নাঙে নিজে সংশোধন হন্নানি নাহারমুম্বু কাইসা নাংনা নাঙো এদিক বাংকে চাই কাইসা বাংলা বে খুব শ্লোক কাহাম দং নানা জনে নানা কথা করবে বলবে দুই যাবে নিষ্পথে ছাড়িয়া না চলে নিধারণ মহাবুল বেলায় ওয়ানসুকে আমাদের রাখাচ্ছে সারিসটা সমতল এই নসুই অন্ধকার নকশুয়া নকন ইয়াং রংকিতে তাকাতে ওই পথে শিরোনাকি অ লামা যদি জয়ক্রাই আনকে গগন জয়ন সর্বনিপুণ মালিক মাও आं अञ्चलनि नेता नै है सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट नेता तो गय आमादना खायते वासु नखरे निनि एरियानि बागै नों बनि एरियानि बागै ब प्राइमारि एरियानि बागै ब खौसा नेता अञ्चल एरिया जोंना बागै रिजर्मेन्ट अरन बागै ब खौसा नेता विभागीय बागै रिजर्मेन्ट ब खौसा नेता
সারা ত্রিপুরানো নাইমা তংনাইনি নেতা আবন স্লাই বিভাগীয় নেতা তেবু ইম্পর্টেন্ট সারা ত্রিপুরানো অবকতা গঠনতন্ত্র আইন কানুন তাই যত ন থাংসা বাক্সা খেয়ে কাউ পিড়ি ওয়ালাই সুলাই তুইকে তমান বাগিসি সেন্ট্রাল নেতা পাবলিক টাসো তংনাইলে বিভাগীয় থেকে প্রাইমারি লেভেল তো যারা নেতৃত্ব তংনাই বরফসে পাবলিক জনপ্রিয় লিডার বরফসে আসল লিডার आगोनो कोई नहीं जों लाइ थांजा रवा ताइसे चिने साके के सामने गोबां मा त्रिपुरासानि आঞ্চলিक राजनीतिक दल कायसा डिसिसन उग्लगो ताइ खरकसा लिडार डिसिसन नष्ट खायो ताइ खरकसानि उग्लगो ताइ खरकसा समालोचना खायै दल न हयतोबा उलट पालट बा अरै परै खानानै लायो साबधान आगोनि हইতে माइयाखै आंखौ थांनाय खायफा पार्टी आइडिया नष्ट खालामनाया आगेबो थांनाया दाबो जुदि थांना नाङाके अखर थांनाय खायफा दल नष्ट खायो এই আগামী দিনেও যদি চিনি পার্টিनि बिसिङाव যদি अमाहायके वानसोटर दंखांके जरा तंसिनो कारबाय खायफायनाय दल नष्ट खायना सुजुग दियो কাজে দল নষ্ট তান্ত্র হয় আমি সম্পদ পার্টি আইপিএফটি দফানি সম্পদ জাতির সম্পদ ত্রিপুরাসানি সম্পদ ফারিয়া তাই মালি আমাকে অকথন দিয়েছে তখন মালি আগামী দিনতেই কাহা ওয়াসো লাইনাই तेबो गाहाम खैना दिगा दौनाय তিনি যারা নেতৃত্ব তোমরাও যত সেন্ট্রাল ডিভিশন এবং সারা ত্রিপুরানি যত সাক্ষাৎ মামলে তিনি চিনি अब 16 প্রতিষ্ঠা দিবস সাল যে अब সাকসেস হা তাই আগামী দিনেও তিনি বিভিন্ন কর্মসূচি সাংগঠনিকভাবে যে তোমনি अब সফল খাইমানাই তাই মিছি দিকে তাখরো তাবু মার্চ মাস হা জুন জুলাই मार्च के अप्रैल मई जून जुलाई 4 मास यागो तुमसिगो दिल्ली मा थांलाय फैलाय अगस्त मास आं बागै बक्तिया तुंगनि ना दिल्ली दे थांनाय ना 26 एडिसि इलेक्शन बागै दे उरलायनाय आरो नि बिसि ना बियां खेदे पुलिस कमिटि इलेक्शन न किख्लाय जागनो आबो दिगिबो साबधान तुंगदि সময়नि मूल्य न बुझिबि समय লাই থাকে তেইসা ফিরাও না হাগান আবতাই কোনো দিন সম্ভব না সময় লাই আসিস কানো নিজে যত দিকে আপডেট মা তুংনাই সময় লাই থাকু তেইসা ফিরাও পিউনানি মতন আব ঈশ্বরকে মাইয়া হইছে জরা এমন এমন ইম্পর্টেন্ট আবার লাই থাকে তাই ফিরাও মাইয়া হইছে সাবাই মাইয়া বইলিয়াগো ক্ষমতা অংনা তো মানে বিশেষ আগে নিছিনি অংনিয়া ক্ষতি নিব যে কোনো সময় না যে কোনো পত্র পত্রিকাতেই যে কোনো দাবি দাবা কাই তো যে বিসি ইলেকশন টিটিসি ত্রিপুরাল্যান্ড গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড হয়তো ত্রিপুরাল্যান্ড তিনি নিয়ে এখন বিসি ইলেকশন ওই থামানি কোনো বুঝছেন না আর যে কোনো সময় মানে অ্যানাউন্সমেন্ট উনি মানো বা এডিসি যে নির্বাচন মানে আবার জরা ফাইনাল কাশনা নাই তো হ্যাঁ তারপর আবার জরা ফেস নিশ্চিত রেডি তো মানে অবব প্রস্তুত তো মানে তাই কিন্তু যেটা সাংগঠনিকভাবে ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবিব ন্যাশনাল লেভেলও যে ধারাবাহিকভাবে যে তিনি কর্মসূচি তোমানি আবহাওয়া তাবো চিনি বিশ্রাম 3-4 মাস বেশি হলো তো গান অবশ্য হইত না আমি বাগেই তিনি ওয়ার্কার রন তিনি 16তম প্রতিষ্ঠা দিবস সাল যত নমখান নগৈ যে সীমাসে যে মাসে ফেজা থানি গাवसारनि সুযোগ মানখা বেলেগ খাতম থকা আগামী দিনতেই বছর আগাवनाय तेबो संगठन तरनाय যত সংগঠন বরণ লাইবি না ইউ দंथं না मोदबो दंथं না आईपीएफटी सेंट्रल जेको जायगा निने विभागीय অঞ্চল যত না অল ইন ওয়ান তিনি একটাই লক্ষ্য একটাই উদ্দেশ্য একটাই সংগঠন आईपीएफटी একটাই না নাহানমুখী ত্রিপুরাল্যান্ড একটাই তিনি সামন যে ত্রিপুরাল্যান্ড নিশ্চয়বাবো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিও রাজ্য যত দরবার থাকব না গণতান্ত্রিক দরবার দরবার খাইনানি এবং যিনি যেটা সাংগঠনিকভাবে जों ধারাবাহিক যে আন্দোলন খাইফেনানি অবলম্বন অব্যাহত করনানি এবং যত নেতানি কই নারবিনো তিনি অজরাও আনি কফেসা তিনি সামানি না আন্তাই লাউরি নদীকে থামিয়া আসিল সাউইনো তো এসা যত না আনি
खुलुममंजाफारि अनि गावगावनो मोथाखिनाय जतन हामबाय IPFT आयु लथम चिनि टिब्रालेन दायतिनि मानतो जतन खुलुमबाय